Ana kan wansi jaaladha beektaa durumarraayyuu. Dabduu ta'e ilaatti dhiyeenya jira hotel sitii booyaa jira. Kamiin? Kagoo baamumaan jettanii. ከካናዳ ኩንድም ጹራ ሱሲ አምራቢ አሪፍ ነዋ። አይደለም እኔ የትም ያልተነካካ እኮ ነው። ኖ ካናዳ ስላለው ለመሽቃበጥ አይደለም። እዚህ ጋር ካናዳዋን ጅሩ ፈሽቃበጡ ፊ ሚቲ ሳገሌ ማን እሳቱ ነመት እንቶል ዋ ከበጀነ ማቀማ ወላሂ ልጅ ደግሞ ታውቃላችሁ፣ እኔ ደግሞ በክብር ያልደራደርም አከመራ ዱሳኔ ሚቲ ነቤተን ያቢያ ከበጀ ክየት እንተወዳደሩ በቃ ለእኔ እና ለእናንተም ክብር ያለው ሰው ያስፈልገኛል እና በቃ በክብሬ ስለማልደራደር ከሼካ ካናዳ ጋር ቢሆን ሂሳብ አይደብራችኋል? ወላሂ ቢላሂ እኔ ይኸው እዚህ ጋር አሁን 1900 ምናምን ሰው አለ። ይኸው ወረበል ከአባ ታገቢኛለሽ ወይስ አታገቢኝም? አጭር መልስ ነው የምፈልገው። ፊትህን ካየው አገባለሁ። Asbay fuuldura ሼካ ካናዳ asbay. amma dukkana keessa jira kaa. Dukkana Kanaadaa biyya faranjii jiraatte asbay. Wallaahi beesti. ወላሂ ፊትህን ካየው ምንም ያለ ምንም ጥያቄ ቃል እገባላለሁ። ኮንፊደንስ እንደኔ ያለውን ሰው የለም። ወላሂ ኮንፊደንስ እስከ ጥግ ነው እኔ ያለኝ። ግን አሁን ያለሁበት ቦታ የማይመችም ቪዲዮ ለመውጣት። አንቺ ለእኔ ቃል ከገባሽልኝ እኔ በውስጥ በኩል ቪዲዮ ኮል አልደውልልሽም። በኢሞ ነው የምትጠቀሚው፣ እዛ ችግር የለውም። አይ ነው እዚህ ጋር ብትወጣ ምን አለበት? ትልቅ አድርገው እስኪ በቃ አባ ሰንካይ ይገባኛል ብለሽ ነው? አዎ በላይት ብቻ ስልክ መክፈት ላይት ደበሊ ከዛ በቃ ፊትህን ካየው ቃል እገባለሁ። Fidansi jechuun akkasi kun laayitii qofaan osoo hin akka itti irra ogeenya. Yookaan hin kijibu. አንኪጂቤቱን ቤቁ Asbay ayyee. Aboo kinoo sheekaa galchina mana sheekaa jala jira. Kinoo booyaan jiru jala taa'e. Aboo moolee tarnaa kenna nagalcha. Rabbii keessa jigare sheekaa firii sheekaa. Tara baaliyyootti gad nama arraaggafa sana siraatan beeku. Abdii jirullee na kenna tana galcha sheekaa. Kennina tabdi. Sheekaa kobbaa galchini shi. Sheekaa Kanaadaa dhiisi kaa sheekaa kobbaa wuxaa ante viidiyoo. ጓደኛዬ እኮ ነው ምንም ቢሆን Gasti masenu waba ya sadur teda. ላ እኔ ጓደኛዬ ነው። ጓደኝነቴን አልክድም። በአንቺ ከመጣብኝ ግን ልክድ እችላለሁ። ግን እውነታውን የተናገርኩት እኔ ለምን ይደብርሻል? በእኔ ከመጣብማ ብታርደውም ችግር የለም በል አይደለም መካድ ሼካ ጎባ ከዱሮ ጀመር እንትን ውጣ እስኪ ቪዲዮ በእናትህ። እኔ እዚህ ጋር እየሞቀኝ እኮ ነው በእናትህ። ወይኔ ሙከየፍ የለም እንዴ? እንጅራ ግን እንትን አለኝ አይሰራ ስለሙከየፉ አይደለም የምናወራው። እኔ በእና ወሬ ጀመረን ይሰውላ ነጉጉ ወደ ከናው ባይካ ቪዲዮ ኬሳ ሲደወላ ሲንጀኔ ሩቡ Ibadeyaatiiti. Ani kan keessanii nyaasi qaban beeku. Wisha kana tiraasii godhannee waliin deekkaa jirra sadiif ciisu jedhee baran. Suuraa kee gadillee si galabbatu olillee si galabbatu suuraan kee magabbaa garuu ata kana bayi maa fuularraa citu. Aaraa gabba'u kaa'amana. Nullee rahiimni kee itteenee ilaaluuf taa'aa jirra amma baatirii ibsannee. Ayaatiitti yageeffattee Kanaadaarra imoo ilaalsa'u. ምንም ችግር የለም። ላንቺ ነው ታዲያ ንቀት ነው ይሄ ማሻካ ካናዳ ወላሂ ላንቺ ሼካ ጎባ ከመጣ እወጣለሁ። እሱ ውጣ ካሌን በቪዲዮ በእናትህ ገስት ለመግባት ነው። በቃ አያት ይዳቴ خلاص በቃ አስወጪኝ ከፈለግሽ። እኔ ምን ገስት የመግባት እንትን የለብኝም። ግን እኔ እውነታውን የተናገርኩት አንቺም ታውቂኛለሽ። ቤካን ሸፋፈነታት ተመሌ ስሪት ነቤት ሀያት ድብና አድርገሽ ነው እኔ የምታውቂኝ። ከተይ ገደር ቢቴ ባልዮ ወና Wallahi nimba. Ayaati. Halo mijatti. ወያ Wadaloko tanillee deebitee mucoolee taatibii itti naqxeetiin niimoo tanii walitti haasofnaa keessaan.
akka manaa dhaaman gabayaa waliin bittu jedhanii akka biyyititti haa ta'u kunillee sirnatiin ta'uu tiree. Bade baliyyo mobaayila kanarraa gurgura bade haa takka xiimoon nama waliin haasuu itoo beekee ansi jaaladha bade narraa gurgura mobaayila. Inni kiyyaadhu. Waan itti mikaa warra dura si kadhatee si bite warra dura zakka walitti funaanaa ture himi. Bade imoon nama jaalachuu jammarte hayaata. Imoon Jarmanii intala gubara ishee kaa gobba. Bakka biraa dalagee malee. Bade yoo Jarmanii taa'ee suuditti imoon jala jennu. Bade mobaayiluma maaluma goona. Bade mobaayila ilutti narraa deebisa. Amma malee. Imo it is no problem. Maatiin Imo fayyadama. Uummanni Itoophiyaa sirri fayyadamaan irraayyuu gadi hin bu'u. Sababni isaa ለቤተሰብ ያለኝ ፍቅር ነው። ሲጀመርም ደግሞ መጠቀምም አለብኝ እኔ እዚህ ጋር ኢሞ ስላልተጠቀምክ እርድና ምናምን አያሳይም። አትገሩ ስልኪ ነመ ሲቢት የወረ ዘካውሊ ፉናኔ ሲቢት ፊዲ ሲራሃ እኔ እኮ እንደዛ እያልኩ አይደለም። አንቺ ለምንድን ነው ሁሉንም ነገር ቆይ ከድሮም ጀምሮ በኔጌቲቭ ነው የምትረጂው? ኢሞ እኮ ሶፍትዌር እኮ ነው። ምንም እኮ ችግር ያለው ነገር አስተሳሰብ ቦቲን ተጠቀምሽ ዋትስአፕ ሀያት እኮ አንድ ነገር ብቻ ነው የምታወሪው። የትኛው ነው እስቲ ኔጌቲቭ አንድ ሰው ይናገር እስቲ እዚህ ጋር መጥቶ ወንድ የሆነ እኔ በጣም መገርሚ ነገር ማለት ነው። እንደውም እኔ ሌሎቹን እንደውም አልናካቸውም። እኔ ለባንቺም አልናደድም እና ሌሎቹ ስሜታ ያጡኛዩ እየተራጫ ስልሽ ግን በአንድ ስታይል ለምን ነው አንድ ሰው እንዲህ ማሉማ ሙዲ መጥቆ አሳውልታይ ብቻ ምን ሆነሽ ነው ግን seeticha kana waatu keessa bahe moo laga togoodhaa kan dhiqatti keessaa jinni sidoo itti bumee አቦ ብቻ እኔ ሸኪቻ kana አኒሳ ዱቢሱ በርባዳ ዩ ሀያቲን ቃተነ ጀላ አረብሳ ጅራ እዚህ በኋላ ይህች ልጅ አንድ ሰው ቀና ብሎ እንዲያየው ጥይት ነው የሚበላው። Dhiqadhee yoo ta'u isii waliin na bulchitani laguma. Rabbi nama bulchaa waan namni nama bulchaa miti dubbii tartiiba qabdu. Wallahi sababan gastii kana abdi wallahi billahi sababa keetiif jechuu sababan si bira dhufe antan akbire sheer silaara killinye matichee ማለት ነው naman jaaladhu fi nama akkaan na jaalatu dhabe. Wallahi laazim daqiiqa amma gastii maa yaa ta'u dhugaa dubbadhe baran laguma inni boora inni jedhu sanuu dhiqadhee iyyuu bar wayita si fuudheyyuu anatu iyya malee waa tiyyita si fuudhuyyuu bara anumatu iyya malee waa tiyyita kan madabbiri biyyeene co'allo inji ati waa iyyita. እሺ ኪኒኒ ጋራ ነገቴ ደማታሪ sababan gastii kana seeneef nama akkaan jaaladhu wallolaara. enu ወለልቴ ሜናቲም wallahi billahi serious abdi waanuma sirnaallee naasofne angin በጣም ነው የሚደብረው። ዋን ስግናለ ማለት ነው ስጋ ፈነትለ ዋን ፊ ዶናት ተካኑት ትራይ ዋን ስግና ናሳይ ነመ ገስቲ ሰማ ዳቴ አንጀ ደማል ዴ ሰማሊ ሲገለ አንዋን ዱጋስ ኤኑ ቡሴ waan firii qabu baay'ee waan xireetii qabu haa to'ite haa ta'e malee nama tokko sodaatini si duubaan jirra. Lakki ani namni kumaatamni na duuba girri surra inni tokkochi na faana jiraatu baqiidha. Halo. Namaree networkiin kun illee taayifoodiin isaatti ka'e kun. Hoolotiin kumaatamni na duuba deemee girri surraan isa tokkocha naafoo yaan deemeen isaa raarfadha. I'm sorry bannaata. አያት Kabijaat Qalbii si fakkaatu wallahi. Ay maal balleessine nuti maal ammallee taanaan yaa'ii Sababan gastii keessa yoo hin argaa bartee kistii kun waan tokko jala gasseenaa yoo እሱ ምን አጠፋ ታዲያ? አዩ አብዲ ማል በነሰሬ sababa gastii keessatti namni እሱ እኮ ለማንኛውም ቲክቶከር እኮ ነው አምጥቶ ያስገባሽ ገስት ማንም ለማንም ነው የሚልከው ላከልሽ። እሱ ምን አጠፋ? ምንም እኮ ቁም ነገር አላወራም ነው የሚለው። አትናደድ። እኔ እንትን እሱ ምን አድርግ ታዲያ? ንቀት ነው ምናምን እንዳትል ነው። gastii kennan yoo seense arifaaru miti inni ababa'u kamaal jechuudha. Maal waan akkana akkamitti nama si bulchamu maayini?
sababan sibira galeefii miti sababan sibira galeefii miti እኔ ከማንም ኮቶት ጋር እንዳላወራ ነው የሚፈልገው። አሁን እዚህ ጋር እሱ ሲጨማለቅ ይሰማል። እዚህ ስር ነው የዋለው። yoo si dabbare hunda dandeetta bakka. አይ በቃ ሶሪ። አይ ቁም ነገርም እያወራችሁ አይደለም። ገረነ ገረነ በጠበጣኝ Maal እኔ ቁም ነገር እያወራሁ እንዴ? ማል ጀተብዴ ቡቤ ኪያ ወናት ani haasawuu dhugumatti wallaahi dhugumala an dhugumatti an dhugaan haasawuu seela wanni sarkiseef wajji haasawuu innaa namni baay'ate dubbii wannaa tatta'e kalas wanni biraa maali wanni nuwaa sun illee jiru dhugaadha garuu immoo dhugumatti haasawuuf maaliif waan si beeku gan miidhaa gubbatti waan si beeku miti sihii saggaxxuna osoo hin taane sihii keessaan akka namatti waan si beekuufi asirratti waan namoonni hedduun hubanne akkaataa itti qabamtee akkaataa itti baate akkaataa itti miraamina kan hin jiraami warroota isin hubanneef akka dubbiftuu barbaadan malee waan biraatiif miti. አይ ፕራንክ መሆኑን ተናግሬያለሁ እኮ ቀበሙን ፕራንኪidha namni akkamitti qabamee xayyaara yaabbatee erga kunoo viidiyoon ani stooriirra kaa'adhe xiyyaara keessatti xiyyaara yaabbatee xiyyaararraa deebi'ee suudii deebi'a. በጣም ከባድ ነው። ምን ያኔ ጦንቃዮይት ዱቢ ቀበሙ ሰኒቱ ሶብ ከናኑ ጀቹ ወርቂ መዳሚ ፈቴ ኡፈተ መዳሚ ፈቴ ተኒ ወሪ ተርሳ ጅርተን ጀቹ ጭኒ ወን ኡፈተ መዳሚ ኪያ ኡፈደ ኬሰኒ ሚቲ ስኒ ቀላሚ ኡፈተ መዳሚ ኪያ ኡፈደ ባፈደ ብየነ ገልችቴ አኒ ዘካ ከኬሰን ዘካ ከለደ ዮካ ሰደቃ ከለደቲ ሚቲ ከብየ ከነ ዱፌ ራሴን ችዬ ነው የመጣሁት። ገባችኋ? ራሴን ችዬ ቢገባ በገደለይት ካቶላ ሲያዱ ካንቱ siyyadullee asirratti wajjin baafatan asirratti baga adda baafannaate bubbee galchi azala jira bubbee wallaahi jedhi bubbeen azaleera Injiru injiru. maraatti haadha kifilii ijoolleen bubbee galche dhaartee saddeetii fixee Nagarra dubbarreessa. namni tokko jalan dubbatu ingiliffachiin dubbattu Ingiliffama? midhattii seetanii midhattii hamtuu isimarra haa qabu wanni mattuu hulluuqqootii haa taatu Du'aayi magodhaa fi callisaati homaa hin taatu si. nyaatiin jedhuma yaatiitiyya madaka deebisan kanallee nu deebisi amma bakaroochitti haa xaafu lookoo nu deebisi Follow deebisi. Halloo. Sorry abbii bakka isinitti beebi'a gandamaa ta'uuf malee dubbiin sobaa isiniin jedheeti. Follow deebisi. qalbiin gannu deebite eebada lookoo tan deebisi kan jedhani Herrega hojjedheeti abbii viidiyoo gaafa biyyaa dhufu waraabee odoo istooriin godhin poostiin goone hagaa irraa ol kaa'e. Bara hin beeknaa himaa qara biyya. Eeshi. Saanumaaf istoorii irrallee godhee maal jedhee isin akkuma armaan dura isinitti hime bakka waan ajandarra deemu nama baratee. jira Maal isin jette isin jette san Ingiliffa san jedhama. abishiring doropin doropin abishiring nino waraade lagi ya chawaye bitina na ba style manya kalaka elam nan jet Isin ka? Asa isin wada ba yon tampa. ine milo koi paranjotu godanya iskamatu nan jet amma batan an yamma kafetin kabati kumbawi da barese amma sena da bi bara Bubbee maaliif sodaatte? Bexaam የሚወደውን ማከብሮ ሰው ነው። ለዛ ነው የፈራው። yata tokkochitaati bakkan kennin akka ayro abba bashirillee ittimna ka gaafa kaanillee Mee rabbi Suudii Kaanaada sanuu suudii finne suudii keessa akka nama Kaanaadaa jiruutti ittiin jedhan habibi waan waraas masaaman no kantuu jedhamu jechi warra koomentiiti abbii dhiisaati. kamishuu ta'inna kayoo labitooti sirabbatu san Bishaan waraabuu dhoorgee baraan jettee ittiin biyya jirtu. ganama ofirraa malakkataa wanni mucattiiti yatayyartanii bin jiru ganama galgala umaysii qaaqaniiti
Dhugaatii abbaadha. Ay obboleessa siinaa jennu. Abbaan haa dubbatanii dhiisame. Muudii qabata. Mijattii warra abbaa siraa ijoollee Abbaan jirti. Dhuftee eessa jirti dhuke? dhuftee biyya ala jirti yar. Quban qabdan Eessa biyya kamimi? akkasiin deemte Kuma biyya kuba qabnaa malee. Katama irraa fagoo jira bakka godaanaa jira waa gadi galle gadi hin galle qoolee nama Abbi tun achi abbi jirti. azala hayaatama hin gaayaa uummata waliin buusteeti du'ii naan jechuu jiran kaleessallee mucattiin takka koomentii yoo suudii deebite akka suudii deebite luudii seeni naan jette viidiyoo irra hojjedheera luudii deemii suudii deemte luudii deemi naan jette luudiin biyya akkamii ani yoo biyya galee luudii san deemuu barbaade luudii maalas yoo si maal nama barbaachisa luudii jechuun biyya kaman hin dhageenye. luudii jechuun qabrii. Yoo waan keerii kataatu taate keeriitu hiinaafi yoo waan hantuu taate immoo tuyyuu qayyadaan. Luudii jechuun baraanchii qabrii bakka awwaalati qabrii jechuudha. Hin Hara beektu? uzubilla wallahi. Wallaahi. Eman qalbii dhiisa. Wallahi luudii jechuun qabrii jechuudha. Qabrii qotanii qabrii san keessa illee boloqixxee cuquta san keessa achi jechuudha. Uzubilla afaan kamiin? ማለት በምን አይነት ቋንቋ ነው? Subhanallah. Wallahi hin beeku jedhi. Itaaqabbaranii qabdu akka jedhe laata. አይደለም Wallahi hin beeku jedhi. ኤባ አኒ ሱዲ yoo galte luudii jala seeni ilaali suudii yoo galte luudii seenii jettee luudii deemii jettee naa barreessite kazzaan maalati obboleettii koo luudiin biyya akkamitti yoo si nama barbaachisa dallaalli beektu jira wallahi viidiyoo irra hojjedheera jala seeni ilaali dallaalli beektu jira maal faana barbaachisa paaspoortii nan qaba siyoosii maal bararaan isaa gatii meeqa maal jedhee viidiyoo irra hojjedhe viidiyoo gabbuu sinarra hojjedhu habiibtii jedhee ni beekte. Qabrii jechuun afaan maaliitiin? Wallaa qabrii jedhan haquusu bilaan ishee qabriin beektu an qabrii awwaalaan beeka. Paaspoorallee dallaalli naakiriif munkariin qofa. Kachaappaas jedhamu naakiriif. አይደለም እኔ አዋላ ቀብርና ቀብር በአማርኛ መቃብር በአማርኛ አፋን ኦሮሞቲን አዋላን ቤካ ሉዲንቱን አፋን ብያ ከሚቲን ሳይቢ Laal በረራን 00 ኤሲ dallaalli cimaan Israa'el. ነጣ ደምታ ሙሐመድ በነጻ warri koomenti ነጣ ደምታ በረራ Wallahi sumurii waqii takkas hin barbaachisu uffata adii wayii qofa uffattee dha. ቀብሪidha ሙዲን ሁለትን ቀብ የምን ሙድ ነው? ቀብር ሉዲን አፋን ማሊቲን በነን ቤተን የከንዋን ይይተን Shaanxaa guddaas hin barbaachisu silkiis hin barbaachisu. SOS salaata qofa si barbaachisa. SOS tunoo maali? Carqatti adiisanii? Afaan biyya kamiitiin luudiin? A'uuzu billaa. Afaan Oromootiin. Ati dhugaa seetin? Ani dhugaa se'ee barbee iskaan godhee erguu edha paaspoortii kiyya iskaan godhee Biyyaa erguu. miti nuudii jechuun laadima afaanuma kennama ganama namaaltu si dhime mati. Lakka abbi ani maa qabrii kunoo ani baay'ee afaan Oromoo kana walitti akkalaaqala Laanis beektanii. jedhaantu kaasagajiisanii. Ay qabrina awwaalaan beeka'anii luudii tana dhuma koomentii masa mucattii sanirra dhagaye maa akkas naan jette reesiin. qotan malee qabrii nama awwaalani lahadiidha. Tama warra hamtuu yaadee haa taatu teekee hirimaadee urmii keeteera. Abaarina abbii dhiisaa irraan Maaliin dhigee qaajaan akkanaa? Minaarin asii. Amala wayii qabaabana dhiitaa. Minaarin Eelima kanaa iyyuu hin cabsaan. daabboo asuma dhiisii deemi adaraa jedhan daabboo maalachi keessa hin nyaatanii duuba qaqqabee deemanii. Naan Ijoolleen akkanuma waan waan baay'ee haasa'a.
namni mattuun deemaa malee Musiin achi hin jiru. maal godhanii qaayisaniin. Hayaat Bakka wanna ilawaan jedhan aabbi hayaat deemisi gargaaraa luudiisanii deemisi gargaaraa jedhan Oromoon baroo achi deemanii barbaaddi. Sirri nama Sarara gargaarti san irratti. jedhii jarumaanuu sarara gadhii kan jedhii ta'uufiitibu. Kuma qofa qopheesse ana si oofaa morma na dhawweedha. Ka morma narraa dabarse kun. Ante kumni baay'atu iyyuu 200 morma na jallisaa bashaan. Bilaalatu yoo mallee fi yaade jedha bada bashtiin. Liibiyaa kootuun shaalla on zadaa wallaa yoggaa tokko booda. eessa dhufte? Liibiyaa. Deemta? Wallaahi. Rabbuun an ajjeese. Adeemtu Turkii deemate moo bakka garitti? Greek seentee taphataatti. Lakkoofsa Mubaarak Musammaatiif aslii Oromichaa hojjabeeffattee karaa Liibiyaa deemte baqi. Jarillee qarqarsa dhaabdeera. Ziizoo kolfa kee Salaamu alaikum. kolfa kee nama nu kolfaa ture baaliyyoo nu jeeqee. Fatima calliseerra na arge. Hayaatiin sheekaa gobba cheek na godhuu deemte profaayilii kee nan beektu bara. Ante akkamiin beektee dhiiga si fuudhee deemee nyaate. Wallah osoo fitatili. Wallaaleen geeffatin na salphifte salphadhu. Wallah. Fatimaaniif calliseer. Kun kolfiree baaliyyoo yaa maaf dhufee haa kolfaa. Wallah akkasiin deemtee akka profaayilii keetu takka na agartee beektu beektaa. Wallahi. Wallahi. Ani video si kamu murame Facebook irratti argamane takka TikTok si takka wal qunnamne hin beeknu. Anyways, hayu.